Bonjour, on va voir aujourd'hui, donc nous avons vu dans la partie numéro 3, nous avons vu comment faire la page inscription.php qui permet d'ajouter les données ou d'insérer les données vers la base de données. Donc nous avons vu que c'est simple à faire. Aujourd'hui on va voir comment afficher les données qui existent dans la base. Donc c'est simple à faire. Donc, on va créer une page tout d'abord affiche.html. Donc nouveau. Voilà. On va voir comment insérer, comment sélectionner les données qui existent dans la base. On va commencer par la création de la page affiche.html. Cette page contient un simple lien hypertexte. Par exemple, la liste des étudiants. La liste. Voilà, si vous voulez, on va afficher aussi les nombres des étudiants, les nombres et la liste des étudiants. Donc voilà. Voilà. Voilà comment créer la page affiche.html. Donc c'est un simple lien hypertexte. Donc vers la page affiche.php. Donc toujours pour ajouter des données ou pour afficher des données ou pour modifier les données, toujours on a besoin d'une page intermédiaire اللي هي page PHP. Page HTML c'est une interface pour l'internet et page PHP c'est pour communiquer avec la base de données. Donc voilà, نسجل الباج هذه. On va choisir un thème si vous voulez. Voilà. Enregistrer dans votre dossier de travail. Donc voilà, dans le dossier www affiche.html. Voilà. Maintenant on va créer la page affiche.php. Voilà, fichier nouveau. Donc on va commencer par la balise PHP. N'oubliez pas d'enregistrer la page du débit. Voilà, sur votre dossier de travail. Voilà, affiche.php. Voilà, on va fermer. Voilà, enregistrer. Comme d'habitude, tout d'abord on va connecter sur le serveur MySQL connect. Voilà, localhost. Voilà, puis root, puis password. Vite. Maintenant, on va connecter vers la base de données avec MySQL select database. Le nom de la base c'est EPT. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la requête. On a besoin de quoi? On a besoin d'afficher des données. Donc, on a besoin de la requête. Donc, dollar requête 1. Voilà. requête دي شنو تعمل؟ permet d'afficher la liste des étudiants. Donc, c'est une requête de sélection. Donc, select toile from étudiant. Select toile from étudiant. Il n'y a pas de condition. S'il y a des conditions, donc vous pouvez ajouter where, par exemple, si vous voulez afficher les données concernant un étudiant avec la carte d'identité ici. Donc,
تعمل condition where sin égale le numéro de la carte de l'étudiant voulu. Donc maintenant on va afficher la liste de tous les étudiants. نشوفوها مرة أخرى la requête avec critère. Voilà, maintenant on va envoyer la requête $res1 égale MySQL query باش نبحثوا voilà, c'est simple. صنعنا الريكات وبعثناها توا. Maintenant on va afficher, comment on va afficher les données, شنو هي السيركت données اللي تحب تستعملها. Donc on va utiliser la méthode la plus simple. C'est pas la peine de créer un tableau et beaucoup de lignes et ainsi de suite. Donc tout d'abord إذا كنت تحب انت تافيشي le nombre de étudiants inscrits, donc تنجم dans un variable $mb nombre égale MySQL numéro, voilà, dollar requête 1 تعطيك le nombre des étudiants inscrits avec MySQL numéro. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher par exemple la carte d'identité et le nom et le prénom des élèves inscrits dans, voilà, des étudiants inscrits dans la table étudiant. Donc avec une boucle while, si vous voulez dollar enregistrement égale MySQL fetch array. voilà, $res1 اللي نعطيها الفاريابل. دونك بعثنا الريكات نعطيها كيف لان $res1. voilà pour le nombre d'étudiants inscrits لازم تستعمل في البارامتر effectif $res1. voilà. Qu'est-ce qu'on va faire dans le boucle while? Tant qu'il y a $enregistrement différent d'init, c'est-à-dire tant qu'il y a d'enregistrement avec MySQL fetch array, on peut lire donc le contenu de la table. Donc qu'est-ce qu'on va afficher? Donc on va afficher donc $enregistrement حاجتنا بالكارت d'identité. voilà, point virgule نحبوا نخلوا espace echo بين chaque mot. انا هنا مانيش باش نستعمل تابلو، نحب نكتب اقل كود، نحب نكتبهم sous forme de ligne. chaque mot séparé avec l'autre avec un espace. un affichage simple avec moindre de code. voilà. puis echo ايش تحب تخرج اخر دونك على donc في الافيشاج $enregistrement non، هذوما منين جبناهم السين والنو؟ جبناهم من الباز دوني، جبناهم شوف اكزاكتومون لازمنا نشوفوا كل كلمة منين جت باش ما يصيرش دو زيرور من بعد. شوفوا لهنا السين هذيا نقصدش بها السين تاع ال HTML، نقصد بها السين هذي اللي موجودة في التابل. كيف لأن النو موجودة في النو. اكزامبل هنا في ال HTML عندنا ادريس، لهنا عندنا ايميل. إذا كنت حاب تشوف الايميل دونك الفو تيليزي $enregistrement ايميل. باهي فوالا. بعد كيف ايكو تحب تشوفهم بعد الاسم، نجي تعمل كوبي كولي تكتب حتى لنا. فوالا برينوم. puis il faut retourner à la ligne.
avec la balise بير نجم تكتب كود HTML في وسط باج PHP. فوالا دونك باش نشوفو في الافيشاج كارت دونتيتي نشوفو الاسم ونشوفو اللقب. جست ان اكزامبل باش تفهم كيفاش تستعمل ماي سكيل فيتشر باش تستعملها في وسط بوك الوايل. في كل وين باش يلقى لينيا باش يخرجها على الاكران وباش يخرج لنا كان 3 شون اللي هو سين والنون والبرينون. واضح به. فوالا avec quelques lignes de code ما نحبوش نكتبو برشا كود نكتبو لو نيسيسير باش نوصلو للوبجيكتيف. هذا دون ان اكزامان باغ اكزومبل خاطر حنا توا الليسون هذيا باش تحضر تلميذ باش يخدم اكزامان ولا تديون باش يخدم اكزامان ولا باش يعمل بيتيت اكتيفيتي مش باش يخدم ان غرون بروجي. دونك لهنا نشوفو لي نيسيسير نشوفو الباز دي بي اش بي معناها سون كومبليكي لا في سون من غير تفلسيف. لا ميثود لا بلي سامبل. بعد تحب تعمل بروجي وقتها تنجم تتعلم وتنجم ثم خاطر تبدل البي اش بي ولا سو فروم دي فريم ورك معناها هذايا بي اش بي ناتيف. بي نسجلو الباج نتاعنا نعاود نثبت في الكود ماي اس كيل كونكتيو سيرفر ماي اس كيل سيلكت داتابيز requête select étoile from étudiant $1 MySQL query $requête 1 nombre MySQL numéro $1 أنا باش نحسب النمبر دي لين لأن nombre des enregistrements. باهي لهنا MySQL fetch array هذه نجم نقرا بها الكونتوني ديال تابل étudiant نعطيها كوم بارامتر افكتيف $1 توجور كيف بور MySQL نيميرو ومن بعد اشاك فوا طونكي $enregistrement ديفيرون دو نيل. دونك الباج افيش بي اش بي باش تخرج لي l'étudiant انسكري اشاك فوا سيباري دونك بين الاسم دونك هذه الرقم تاع التعريف والاسم وهذا اللقب بيناتهم اسباس دي كوتي ليزيبيليتي باش ما تبقاش لاصقه بعضها. فوالا هذه فاريابل انريجسترمون سميتها انريجسترمون تسميها كما تحب مي سميتها انريجسترمون باش تاخذ شنو تاخذ توت لينيا انريجسترمون تاخذ لينيا كامله دانريجسترمون. اللينيا هذيك ça sera décomposé en plusieurs mots ولا en plusieurs champs. سين تحب تقسمها من بعد تولي دو انريجسترمون كي تعطيها سين تخرج لك كارت ديدونتيتي كي تعطيها النون تخرج لك الاسم كي تعطيها البرينون تخرج لك اللقب. واضح في بالي. اوكي on va maintenant l'exécution نشوفوا est-ce qu'il y a des erreurs نجمو نصيروا des erreurs دونك نشوف كيفاش نجمو نصلحوهم. دونك نمشو comme d'habitude il faut exécuter PHP du côté serveur ماهوش du côté client. دونك لازم هو ليزي PHP هو شنو هو serveur. دونك نمشو فوالا نمشو لافيش HTML خاطر هي باش تعمل ابل بي اش بي ما تمشيش لافيش بي اش بي ديريكت تمشي افيش اتش تي ام ال. باهي هذه انسكريبسيون بو اتش تي ام ال نمشيو لافيش اتش تي ام ال افيش اتش تي ام ال افيش فوالا. لهنا تلاحظوا انه مازلنا ما عملناش اللين بير تكست. لازم نعملوا اللين بير تكست كي تكليكي لهنا دونك فماش اكسيون لازم يكون ثما اللين بير تكست. دونك نرجعوا للباج نتاعنا الكود هو الكرياسيون سي فولي لازم نعملو كرياسيون دو لين بير تكست. نمشو انسيرسيون لين بير تكست. باهي لين بير تكست هذه على شنو؟ لين باش يكون على فيش بون بي اش بي. واضح؟ اوكي اونجستري توا نمشو نعمل اكتياليزي. فوالا شوفوا اللين هذايا يخرج لنا المعلومات الحسية. فوالا هما لي زونجسترمون موجودين في الباز دوني ما خرجناش عدد الطلبة قداش عندنا من طالب ومو خرج لنا 2 لهنا. نشوفوا شنو هي المشكلة اسكي عنده الحق على خاطر لهنا ما كتبناش الفو اجوتي ايكو لي نومبر دي étudiants et il faut séparer donc variable PHP avec votre message d'utilisateur avec point.
دولار ام بي بوان فيرجول. بدك باش ترجع للسطر ايكو بير فوالا. حتى جسر دوبل لينيا ولا في نفس نزيدو دي فوا retour à la ligne côté lisibilité. Voilà, شوفوا l'exécution ça marche bien ou non. Voilà, le nombre d'étudiants est 2. تحب تخرجها en couleur هذيك voilà juste pour améliorer l'affichage. نجم تجي لهنا optionnel تكتب لهنا balise fond color égale red si vous voulez. لازم تستعمل apostrophe باش ما يصيرش conflit. là red size égale si vous voulez 5. voilà, هنا تسكر الباليز. نجم تزيدها هذه هكا سكر الباليز فوق لهنا. فوالا استعملنا باليز HTML في وسط الكود PHP. فوالا utiliser الباليز fond color red size 5. le nombre d'étudiants E. فوالا هنا سكرنا باش نشوفوا دونك نسجلوا. فوالا le nombre d'étudiants était. Merci.